अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर आमिर अब्बास। मैं आपके सामने इस वक्त अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग से मुखातिब हूँ और इस जो कोविड-19 की पैंडेमिक के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके लिए आज हमने एक और एक्सपर्ट को बुलाया है। उनका नाम डॉक्टर इकबाल हुसैन है। वो पीकेएलआई में डायरेक्टर हैं आईसीयू के। उनका इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि वो ग्रेजुएट है सेंट मेडिकल कॉलेज के। उन्होंने अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट की है इलिनॉइस अलबामा से और फेलोशिप लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और तकरीबन 20 साल उन्होंने डेलस और येल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में क्रिटिकल केयर के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। पाकिस्तान आने से पहले वो फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रेजिडेंसी जो कि रियाद में है उनमें फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रेजिडेंसी सेंटर किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रियाद सऊदी अरब में उन्होंने रेजिडेंसी डायरेक्टर एंड ट्रांसप्लांट इंटेंसिविस्ट के हवाले से उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। और अब वो पीकेएलआई जो कि पाकिस्तान किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर है उसमें डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ आईसीयू के हवाले से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग अस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का और all the way from Pittsburgh. Thank you for the nice introduction. Thank you. So without any further delay, let's directly go into the topic. So पहले हम अपना जो हमारा जो टॉपिक है वो तो कोविड-19 के पैंडेमिक के बारे से क्रिटिकल केयर के कॉन्टेक्स्ट में हमको बात करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान के बारे में जनरली जो क्रिटिकल केयर का जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग या इसके हवाले से उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर थोड़ी सी नजर डालिएगा। देखिए, जो आईसीयू की ओवरऑल ट्रेनिंग है पाकिस्तान में वो काफ़ी नई है। एक्चुअली दुनिया में आईसीयू के कंसल्टेंट्स जो हैं दे आर फार एंड फ्यू। इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एज अ फील्ड इन इटसेल्फ, वो लेट 80s में स्टार्ट हुआ और ये पलमई के साथ इसको शुरू किया। प्राइमरीली इसमें आईसीयू जो पहले शुरू किए वो हमारे इंटेंसिविस्ट जो थे वो प्राइमरीली उनका बैकग्राउंड एनेस्थीसिया था। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे डिजीज सिवेरिटीज बढ़ती गई, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई, डाटा काफ़ी आया एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब ये एक सेपरेट एंटिटी है इन इटसेल्फ। Or in past 15 years or so, this has really groomed into a separate field. पाकिस्तान में इसका जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये 2010 से कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ने गालिबन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन अराउंड दैट टाइम शुरू किया है। और सीपीएसपी की ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है they are quite comprehensive, but there are very few fellows that CPSP produce in a year. तो उनकी हमारी जो fraternity है that's a very small size. यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टोटल 100 से कम इंटेंसिविस्ट हैं। तो जो स्ट्रेंथ का आपने सवाल पूछा, एक तो ये कि कंपेयर टू व्हाट आई हैव सीन इन द यूएस, जो एक्सपेक्टेशन जैसे यूएस में है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत अवेलेबल है, लिटिगेशन सिस्टम वहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे वो हिसाब किताब नहीं है। वीकनेसेस जो है वो तो बेशुमार हैं। उसमें अगर मुझसे कोई टॉप 3 कहेगा तो मैं कहूँगा कि नंबर 1 पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नंबर 2 जो है वो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। यानी अगर एक प्रोग्राम लेट्स सपोज पीकेएलआई का है, दूसरा प्रोग्राम डाउ यूनिवर्सिटी का है या तीसरा प्रोग्राम शिफा का है, तो उन सारे प्रोग्राम में डायकोटमीज बहुत ज़्यादा है। सो दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड कि अगर आप यूएस में गए, चाहे न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में हो, आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉलो होना है, उस पेशेंट की इंटुबेशन करनी है, उसको वेंटिलेटर पे डालना है या उसको वेंटिलेटर से उतारना है या कोई भी चीज़ करनी है, उसका एक सेट प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो किया जाता है। इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हिट एंड मिस है, अगर आपकी लक अच्छी है, आप किसी अच्छे बंदे के हाथ चढ़ गए तो बल्ले बल्ले, वरना फिर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे।
सो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो अगला मेरा बड़ा सादा सा और सिंपल सा सवाल है कि आईसीयू एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एक आईसीयू को कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, आईसीयू डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको पाकिस्तान का भी बताना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान में आईसीयू इस तरह होता है कि एक कमरा है, ठीक है, उसमें एक अच्छी सी खिड़की है और बाथरूम है साथ में, और लगा होगा, और you will have a very nice linen, so it look like a very nice hotel suite with a monitor, ठीक है, that's how you define it. लेकिन if you ask me really in a sense कि एक ICU को define कैसे किया जाता है, उसके लिए एक रूम के लिए आपको approximately 1-to-1 नर्सिंग चाहिए। अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो बेसिकली इन अ वीक you are you would have 3 nurses to take care of one patient and in a week period of time. So week में एक rotation करके एक nurse गई है, then the second batch of nurses would come. So in a month, if you're looking for one room, you need 6 nurses. So you can imagine कि अगर आपके पास 10 रूम हैं, you multiplied by 10, so 60 nurses to run a good ICU. ये तो मैं सिर्फ नर्सों की बात कर रहा हूँ। जो चीज नई है, जो कि अच्छी चीज है यहाँ पे, वो आरटी का, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ बढ़ रहा है। हमारे पास अगर वन ऑफ द रीजन अगर हमारे पास कोई अच्छा रिजल्ट है तो उसका वजह ये है कि हम आरटी को हमने काफी प्रमोट किया है। तो नर्सिंग है, आरटी है, फिर उसके बाद डॉक्टर आता है जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, काफी इंट्रिकेट है, डिटेल्स हैं उसके अंदर, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, आई डोंट वांट टू बोर यू ऑन दैट। तो एक आईसीयू को बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स एंड द फिजिकल रिसोर्स में आपके पास 3 चीजें होना लाजमी है। एक मॉनिटर, ठीक है, उसकी स्पेक्स में नहीं जाते। नंबर 2, वेंटिलेटर एंड इट्स एक्सेसरीज, ये आपके पास नंबर 2 है। नंबर 3, आपके पास होनी चाहिए फिजिकल लैब सपोर्ट, स्टैट लैब सपोर्ट, कि आपने एक टेस्ट ऑर्डर किया है या रेडियोलॉजी ऑर्डर की है, वो कितना टर्न अराउंड टाइम है। अगर वो 4 घंटे बाद आता है तो दैट विल बी टू लेट। तो ये तो फिजिकल रिसोर्स होगी, ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर आपके पास ये दोनों कंबाइंड है एंड यू आर एबल टू मैनेज इट, then you'll be able to make results here and you'll make good results here. राइट, द रीजन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इस वजह से मैंने ये सवाल किया कि आपको पता होगा कि सरकारी जो हमारे होते हैं हॉस्पिटल, उसमें हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी अगर फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पर आप एक बोर्ड लगा देते हैं और उसको बस एक, मतलब आप उसको कह देते हैं आईसीयू, राइट? सो इट्स आल्सो नीडेड टू बी डिसेमिनेटेड कि एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन क्या है। फर्दर इस बारे में आपने थोड़ा सा बताया, लेकिन जो डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है, राइट, हमें बताया जाता है कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं और फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन जो व्हाट वी आर ट्राई टू एम्फसाइज एंड कम्युनिकेट कि इस आईसीयू को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसका एक थोड़ा सा अगर हम हमें कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आप अगर दें, और खासकर इस स्पेशल इस करंट सिचुएशन में कि अगर कोई ट्रेनिंग पैकेज आप बना सकते हैं ताकि अगर इस इमरजेंसी से डील किया जा सके। देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया है और मेरे ख्याल से कल एक हम लोगों की ऑल पाकिस्तान वेबिनार था, मेयो ने कंडक्ट किया था, और उसमें जो आखिरी जो चीज़ थी वो मैंने ये कही थी कि अगर if you let's suppose if you have a projection that you have like 500 beds, ICU beds, so how many training staff you would need, ठीक है? तो let's suppose you come up with number 100। अब वो 100 की ट्रेनिंग के लिए आपको कम से कम नहीं तो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। उसमें वेंटिलेटर जिस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, आई डोंट नो व्हाई, यानी हर टॉम डिक एंड हैरी इज टॉकिंग अबाउट द वेंटिलेटर्स। इट्स नॉट अबाउट वेंटिलेटर, आई मीन वेंटिलेटर इज अ स्मॉल पार्ट। मैं आपको थोड़ी देर में बता भी दूंगा मोर्टेलिटीज का अगर होगा,
उसमें है, मतलब हम लोगों ने अभी तक 8 पेशेंट वेंटिलेटर पे डाले थे। तो उन 8 में से जो है वो कहने को आप कह सकते हैं कि हमने अब तक जो 32 मरीज लिए हैं, इफ यू गो बाय द बुक, दोस 32 पेशेंट्स रिक्वायर्ड द वेंटिलेटर, लेकिन बेस्ड अपॉन आवर ओन एक्सपीरियंस, जो हमारी नॉलेज है, वी डिसाइड नॉट टू पुट देम ऑन द वेंटिलेटर। आई कैन अश्योर यू, अगर ये कहीं और होता है, ये वेंटिलेटर पे होता, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसके लिए इट रियली डिपेंड्स कि जो हमारे 2 इदारे हैं, जिसमें CPSP है और इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं जैसे UHS है, इफ दे कंबाइन टुगेदर, जिसमें डिप्लोमा कोर्स शुरू करें 3 महीने का, 6 वीक्स की जो है वो कुछ ट्रेनिंग हो, अब बाकी 6 वीक्स में हैंड्स ऑन हो, जिसमें प्रोसीजर्स हैं, क्लिनिकल इवैल्यूएशंस हैं, तो इट विल टेक 3 months to produce someone who can take care of very sick patients. दरमियान में जब हम बात कर रहे थे तो किसी पॉइंट पे आपका इंटरनेट दरअसल ब्रेक कर रहा था, सो जस्ट आई वांट टू कंफर्म कि आप ये जो ओवरऑल जो आपने बात की हुई है कि वेंटिलेटर जो है वो एक पजल का एक छोटा सा पीस है, इसमें आप ट्रेनिंग और रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर जो ICU मैनेजमेंट, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा एक सिस्टम आपको बनाने की जरूरत है। इज दिस अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग सर? जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं मरीज लेके आता हूँ, आप लेके आते हैं 10 मरीज लेके आते हैं, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है ABC, वहां पे लेट सपोज ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ठीक है, मेरे पास 10 बेड है, मैं कहता हूँ आप भेज दो, ठीक है। अब मैंने वो 10 मरीज जो हैं वो ले लिए, अब मैं उनको देखता हूँ और वो ब्रीथ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 20, 15, 20, 30 के लेवल पे ब्रीथ कर, उनका सांस लेने का रफ्तार जो है ऐसा है, ऑक्सीजन लेवल उनका 80-85 है, और मैं उनको वेंटिलेटर पे डाल देता हूँ। वर्सेस ये कि मेरे पास ट्रेनिंग है, मैं डिसाइड करता हूँ नहीं, मैं एक चीज को ट्वीक कर ली, इसको उधर कर लिया, 10 में से मैं 4 पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालता हूँ, 6 को मैं नहीं डालता, ठीक है, और फिर मैं उनको फॉलो करता हूँ, सही है। अब जो 4 मैंने डाले एक ग्रुप में, अब उसमें ट्रेनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने नर्स रखी कि भाई आप ये चीजें पैरामीटर चेक किए, अब वो नर्स को ये नहीं पता कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से 80 हो गया या 70 हो गया है, ठीक है। अभी हमारे पास एक नर्स नई नर्स आई है गवर्नमेंट के इदारे से, आप यकीन करें पेशेंट का ब्लड प्रेशर 2 घंटे जो था वो 60 पे था, ठीक है, वो चिल थी, उसको कोई फिक्र ना फाका, ऐश कर काका वाली बात। हम लोग जा रहे हैं यार, ये क्या चीज है भाई, ठीक है। अब हम झगड़ भी नहीं सकते भाई, ये गवर्नमेंट की है, पता चला हम ही फायर नहीं हो जाए, ठीक है। फिर एक और नर्स वो आई, अच्छा जी क्या हुआ, उन्होंने पेशेंट के पता नहीं क्या क्या, उसने ET ट्यूब ही निकाल दी, जो रेस्पिरेटर ट्यूब थी वो निकल गई, ठीक है। अब ये तो मैं आपको कहानियां बता रहा हूँ कि होता ये है कि ये इट्स just looks very fancy or cliche कि put someone on the ventilator, ठीक है, it comes with a whole baggage, ठीक है। तो उसके लिए नर्सिंग ट्रेनिंग इज द की। अगर आप कह देना कि on the scale of 1 to 10 how much is nursing, I'll say 70%, rest is all RT, 20% 10 comes the physician। जो हमारा डिसीजन है ना वो ये कि किसको हमने वेंटिलेटर पे नहीं डालना, दैट इज समथिंग वी हैव मेड द डिफरेंस। क्योंकि हमारी मोर्टेलिटी, जिनको हमने नहीं डाला वेंटिलेटर पे, उनकी 30% मोर्टेलिटी है, विच मींस 10 में से मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं 7 वो घर जा रहे हैं, ठीक है, और 3 जो हैं दे आर एक्सपायरिंग। सो नॉट बैड इफ यू लुक एट द ओवरऑल मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, उस आदमी के लिए तो 100% मोर्टेलिटी होगी ना, जो बंदा जा रहा है, तो यू कैन नॉट डिफाइन इट्स व्हाइट एंड ब्लैक, इधर यू आर अलाइव और इधर यू आर डेड। तो ये एक कंपोनेंट जो है वो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि ICU इज नॉट समथिंग यू पुट अ नेम टैग कि ये ICU अंदर आ जाए और आपके साथ जो है ना फिर वो वेंटिलेटर पे डाल के उसके अंदर वो गुब्बारे लगे हुए हैं, जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो अभी डेवलप हो रहे हैं वेंटिलेटर्स हमारे, ठीक है, दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट्स और थिंग्स लाइक दैट। वो ठीक है, वो एक उनको काम मिल गया, वो कर रहे हैं, उनको इट्स गुड, बट दिस वुड ट्रांसलेट इनटू समथिंग वेरी यूजफुल। सो आई डोंट वांट
I'm not criticizing. I'm saying is कि it's important component, but जो अगेन वी विल कंटिन्यू विद द पॉइंट कि वेंटिलेटर्स पे हमारे इस डिस्कशन में इतना एम्फेसिस क्यों है, क्योंकि जो डिफेंस प्रेजेंट किया जा रहा है कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है इस पैंडेमिक के हवाले से, और उसके लिए जो लॉजिक प्रेजेंट करी जा रही है कि हमारे पास इतने वेंटिलेटर है एंड दैट्स इट, राइट, फुल स्टॉप. So we are concluding from this discussion that it's not only the number of ventilators, there's a lot to that. There's a training element, and there is a requirement of the facility, there is a requirement of the human resource and other resources as well. Right. So okay, so my question was that in this जो current COVID-19 का हमारे पास pandemic है, इसमें जो critical patients की management के हवाले से what experiences did you face and what would you want to communicate to others who are managing critical patients in Pakistan? यानी आपका सवाल, if I hear you correctly, कि जो COVID-19 के patients हैं, पाकिस्तानी physicians को मैं क्या कहना चाहूँगा कि वो what are the do's and don'ts for the critical patients, for the critical patients, sir. Yeah, okay. देखें, एक चीज़ जो मैं अपने सामीन को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें, पहली चीज़ तो इस चीज़ से बाहर आ जाए कि कोरोना है या नहीं है, ठीक है, इट इज़ हियर. और मैं एक थोड़ी सी आपको एक स्टोरी भी शेयर करूँगा. यू नो, मैं यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने लोग हैं और भी एक बाबा जी एडमिट थे. तो अब हम लोग अब कभी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा तो हम लोग वी लुक वेरी हॉरेबल दोस पीपीज ना, देख के ना. अब काफी हैबतनाक जगह होती है आईसीयू में, जब आप वो होते ना मौत के फरिश्ते, आप समझ लें, वो सफेद कलर में. तो एक अंकल जो है वो एडमिट थे, उनकी 78 उनकी उम्र. तो सुनारे का उन्होंने काम किया था, तो ही वाज ऑलवेज लाइक दिस, सारी उम्र उन्होंने लेंस के साथ काम किया था. तो अब अंकल के पास जाए, हम कहें अंकल आप ये मास्क पहने, वो मास्क पहने, आप प्रोन पोजीशन में औंधे लेटे, तो क्या है यार, छोड़ दो मुझे, मैं सारी उम्र काफी काम किया है, जस्ट टेक इट इजी. तो हमने कहा चले ठीक है. अच्छा, उन्होंने मेरा नाम पूछा. अब हम देखने में सब एक जैसे लगते हैं, मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद, वो भी साथ. तो मैं बताया मैं इकबाल हूँ, और दूसरे थे, ठीक है. नेक्स्ट डे में गया, आई वाज 100% श्योर उनकी सैट्स, आप यकीन करो मेरे इट वाज लाइक 78 80 सैट्स. 80 की सैट ऐसी होती है कि आप समझ लो कि आदमी नींद बेहोशी में होता, बट ही वाज वाइड अवेक. कहते इकबाल क्या हाल है, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड. हैं, अच्छा. तो बात कहने वाली ये है कि यानी अंकल ने कहा मैं खाना भी शुरू करा दूं. इवेंचुअली ही डाइड फ्रॉम कोरोना. मैं अपने लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखें, कोरोना एक हकीकत है. ही डाइड इन आवर आर्म्स, ठीक है. एंड व्हेन वी फिनिश्ड सूरा यासीन, आप यकीन करें उनकी जो गर्दन ऐसी थी ना, व्हेन वी फिनिश्ड इट, he took the last breath and I gently put my hand on his forehead and he relaxed. COVID ने एक जो चीज की है ना, that has taken those family away from the dying patients. आप यकीन करें, मैं इन चीजों को अल्फाज नहीं, मैं अभी बयान कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मेरी लोगों से दरखास्त है, अगर किसी को फीवर है टेस्ट करा लें. हॉस्पिटल आपको सिर्फ उसी वक्त लेगा और आपका टेस्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, यू वुड नॉट टेक. रीजन, लॉजिक क्या है इसके पीछे? कोई मतलब गैबी साजिश नहीं है, अमेरिका की या यहूदी साजिश नहीं है. बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है. हो सकता है आपको कोरोना नहीं हो, आपको हो सकता है कोई नमूनिया हो, रेगुलर नमूनिया. मैं आपको कोरोना के पेशेंट के साथ तो नहीं ला सकता ना. ये लॉजिक है, सादी सी लॉजिक है, ठीक है. आप फिर बाद में, या अगर मैं खुद हूँ, आपको अगर मैं नाम नहीं भी लेता, मैं खुद, क्या मैं पसंद करूंगा उन लोगों के साथ जाके बैठूं जिनके वायरस जो है पूरी फजा में? दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल शुड डू. नंबर 2,
آپ کا جو سوال تھا کہ جو آئی سی یو سروسز کے حوالے سے کین یو ریپیٹ دا کوشچن اگین؟ جسٹ میں اس اسٹوری میں سو مائی کوشچن از کہ obviously PKLI جو ہے وہ ایک اچھی ریسورسفل ایک انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس میں بھی ڈیفینیٹلی لائک دس از اے کریٹیکل سچویشن، بہت ایک ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے. سو what challenges did you face and how would you what would you suggest to the leadership in ICUs in the country؟ یا مطلب جو ڈاکٹرز ہیں کریٹیکل کیئر کو ٹیک کیئر کریں. اور اس میں یہ ایمفیسائز کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کی شاید ٹریننگ نہ ہو جتنی آپ کی ٹریننگ ہے. سو ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، ٹیک ہوم میسج کا ہوگا؟ تو اچھا، جو ہمارے پہلی چیز تو عام سامعین کے لیے کہ وہ ٹیسٹ کرا لیں. ٹھیک ہے، گھر پہ آپ پلس آکس لے کے یو کین مانیٹر یور آکسیجن لیول. اف اٹس مور دین 90 یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ. اگر 90 سے کم ہے دین یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل. یہ تو ہو گئی جنرل بات. اچھا، جو وہ لوگ جو کہ آئی سی یو میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، there are 3-4 things that can be very easily done. بھلے پیشنٹ آئی سی یو سے آنے سے پہلے اور آئی سی یو کے اندر میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. آئی سی یو سے اگر آپ باہر ہیں تو پہلا سوال پلازما، if it's available that's fine, you can use it. It's okay for mild and moderate disease. دوسری چیز اسٹیرائڈس، go ahead and use it. Prednisone simple 40 milligram صبح 20 at night, that's fine. Easily available, not expensive. Azithromycin, you can use it. Couple of other things you can do it. We are using statins, جیسے atorvastatin ہے، lipitor کے نام سے آتی ہے، یا rosuvastatin ہے 10 ملی گرام. سادی سی دوائی ہے، you can take it. It's a membrane stabilizer. ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. If you ask me the data, we don't have that data. We are using it. ہمیں ابھی اس پہ retrospective data پہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. پھر ایک اور چیز جو شوکت خانم میں میرے کولیگ ہیں انہوں نے مینشن کی، دے ہیو بین یوزنگ مائٹیکا کے نام سے آتی ہے مونٹیلوکاسٹ، اس کا جنیرک نیم ہے 10 ملی گرام. یو کین یوز اٹ. یہ 3-4 چیزیں جو آئی سی یو سے پہلے کی ہیں. اچھا، اب آئی سی یو کے اندر آتے ہیں. آئی سی یو کے اندر وہی آئے گا جس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ 10 لیٹر سے اوپر ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، وی یوز آئی وی اسٹیرائڈس اینڈ وی آر یوزنگ سبسٹینشیل ڈوزنگ، جس میں 40 ملی گرام بی آئی ڈی ہے. تیسری چیز جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ آئی وی ایزیتھرومائسن ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ٹوسیلیزومیب کی، ناٹ ایوری ون نیڈس اٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اسپیسیفک اینٹیز ہیں جس میں سی آر پی، ڈی ڈائمر اور فیریٹن، if they are elevated, then you discuss with people who have been using it because it's very expensive. 1.25 lakh کا خرچہ پوری ڈوز کا، 2 دن کی ڈوز کا. So we don't recommend. The most important thing, last but the most important, everyone needs proning. یعنی پیٹ کے بل بہنا، جس میں ایک تکیہ سینے کے نیچے، بھلے پیٹ کے نیچے نہیں رکھیں، اینڈ یو نیڈ، جیسے آپ نے 2 تکیہ اگر سینے کے نیچے رکھیں تو ایک تکیہ آپ نے اپنے چین کے نیچے رکھ لیں. دیل گیو یو اے چین سپورٹ. بچپن میں جیسے ہم اوندھے ہو کے کتابیں کہانیاں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یا آج کل زمانے میں اسمارٹ فون پہ لوگ چھپ چھپ کے اسمارٹ فون پہ جب اوندھے لیٹ کے، یو کین ڈو دا سیم تھنگ. آپ اپنے مریضوں کو، آلموسٹ ایوری ون گیٹس پروننگ، اس کو پروننگ کہتے ہیں. تو آپ پروننگ آئی وڈ ریکمینڈ ایوری ون شوڈ گیٹ اٹ. تو اینڈ آکسیجن تھراپی، یہ چند چیزیں ہیں جو اگر آپ کریں گے تو اٹ ول بی فائن. وہ کون سے مریض ہیں جو وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں؟ ان میں 2 چیزیں ہم کہہ رہے ہیں، یا تو وہ ہوش میں نہیں ہے، یا پھر اس کا بلڈ پریشر بہت نیچے ہے، یعنی 70-80 ہے. وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی آکسیجن لیول ہم بغیر وینٹیلیٹر پہ ڈالے اس کو مینٹین کر سکیں. رائٹ سر. اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک اور ڈسکشن کرتے کرتے ایک سوال آیا کہ از دیر obviously یہ کریٹیکل سچویشن ہے، ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، لیکن آپ لوگ کیا یہ ایسا پاسبل ہے کہ اس ڈیٹا کو کسی طریقے سے کیپچر کیا جائے؟ کیونکہ جو بیکاز دیٹس اے ہیوج لیسن لرنڈ اینڈ دیٹس potentially an evidence that is needed to be generated and communicated.
So is there any mechanism in place at your institution or in institution around you that you know of in Pakistan ke wo isko as an evidence data collect kar rahe hain? And by data I mean not only the numbers which has been communicated, but also what have been done and what have not been done and what have been useful, and so that can be analyzed and that can be communicated to the physicians, to the doctors who are managing these patients. ईमानदारी से अगर आप पूछें तो जैसे आइडली होना चाहिए, वी कुड हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दिस ह्यूज रिसोर्स, हमने नहीं किया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और उसकी वजह ये है कि जो प्रेशर है पिछले चंद दिनों में, उसका लोड और उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा ह्यूमंगस है कि इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल। और जो हमें लोग चाहिए वो मिल भी नहीं रहे, बिकॉज एक तो कोरोना की वजह से हॉस्पिटल आना, वो भी कोरोना वाला, तो नो वन वुड लाइक टू इवन कम इवन इफ यू पे देम मनी। आई थिंक ये वही होगा कि डाउन द रोड विल डू सम ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। वी आर डूइंग कपल ऑफ स्टडीज आईसीयू की, जो प्रोस्पेक्टिव ट्रायल्स हैं, लेकिन ये हमारी सोच से बहुत पीछे है। यहाँ पे वैसे भी डाटा का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, इट्स कमिंग नाउ, बट वी आर नॉट डूइंग द वे वी शुड। राइट, गोइंग अहेड, आगे जो है आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, फिर जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हैं, तो इस पूरे को मैनेज करना, आई मीन इन द सेंस एज अ हेड ऑफ आईसीयू और डायरेक्टर ऑफ आईसीयू, कि आपको रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के लिए खासकर गवर्नमेंट सेटिंग में व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कैसे तरीके से, आई मीन इट इज ऑब्वियसली अर्जेंट राइट, बट हाउ डू यू, is there any way that you can mobilize the resources from somewhere else in the hospital, or how do you manage that, and what do you suggest for different government institutions? देखिए, मैं जब यहाँ आने से पहले सऊदी अरब में 5 साल काम किया था ट्रांसप्लांट सेंटर में, किंग फैसल हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर। तो आई हैड नो आइडिया कि मैं अगर एक ड्रिप लगा रहा हूँ, या अगर आप मुझसे पूछेंगे ये मॉनिटर क्या है, ठीक है, वल्लाहि आई हैड नो सेंस कि ये इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, कितने पैरामीटर्स होने चाहिए, या केबल्स आ रही हैं, उनकी केबल्स की ऑर्डर कैसे करना है, ड्रेसिंग्स हैं, ट्यूबिंग्स हैं, मुख्तलिफ ट्यूबिंग्स हैं, डिफरेंट साइज की ट्यूबिंग्स हैं, पेशेंट को सिंपल स्ट्रेचर से उठा के बेड पे रखना है, कैसे रखना है, मुख्तलिफ जो हम इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे होनी है। जो सप्लाई चेन होती है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि इफ़ यू आस्क मी समथिंग व्हाट आई हैव लर्नड इन पास्ट 2 इयर्स, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं कि मुझे आके यहाँ पे पता चला कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 70 है, अगर मैं सीरियसली मैं अपने तमाम सामीन को ये कहूँगा कि देखें, अगर पाकिस्तान में 70 आ रहा है ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा पीछे से ऑक्सीजन आ भी रही है या नहीं। आई नेवर इमेजिन इन माई लाइफ कि मैं पहले जाके चेक करूंगा कि वो वाल्व तो सही है, पीछे से ऑक्सीजन आ रही है पीछे से या नहीं, वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आके देखूंगा कि अच्छा वो वहां से तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आगे से ट्यूब किंक हुई है या नहीं। अब पहले आके मैं ट्यूब देखूंगा कि हमारी जो हम लोगों ने जो नर्सिंग स्टाफ फॉर द पीरियड ऑफ पास्ट 2 इयर्स ट्रेन की, उसमें जो लास्ट बात आपने की थी इसको जरा रिपीट कीजिएगा, क्योंकि दरमियान में दोबारा से इंटरनेट आपकी आवाज ब्लर हो गई थी। आप अच्छा सा आप कह रहे थे वहां से आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि देखें, अब मिसाल के तौर पे एक ड्रिप चल रही है, अब मैं एक मरीज है, मैंने उसको एडमिट किया था, उसका ब्लड प्रेशर लो था, मैंने ड्रिप चला दी कि भाई ब्लड प्रेशर सपोर्ट के लिए या ब्लड प्रेशर जो है वो 70 से 100 हो जाए। अब मैं आऊँ, ब्लड प्रेशर 70 है, मैं कह रहा हूँ कि यार अच्छा क्या हुआ, देखा तो वो ट्यूब किंक हुई हुई थी, बंद हुई हुई थी, ठीक है, और नर्स जो है ना वो किसी काम से बाथरूम गई थी, ठीक है, जरूरी है, ठीक। यूएस में क्या होता है, यूएस में होता है कि अगर उस नर्स ने जाना है दूसरे कमरे में, तो पहले वो दूसरी नर्स को बता के जाएगी, देखो ये है, ठीक है, ये पैरामीटर से एक छोटा सा एक उसके पास सिनॉप्सिस होता है, वो जैसी नोट करती है, अच्छा ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से 70 पे आ गया, या 70 पे ही है, ऊपर नहीं गया, वो जाएगी अंदर,
ٹھیک ہے, وہ دیکھے گی, اس کے پیرامیٹر سیٹ ہیں, کچھ الارمز لگیں, وہ بز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ آدمی کو اچھا خاصا ایک جو میں بات کرتا ہے شارلاک ہوم بننا پڑتا ہے, ایک انویسٹیگیٹر بننا پڑتا ہے, کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو اینڈ ٹو اینڈ دیوار سے لے کے مریض کے درمیان میں سپلائی ہے یا نہیں. اچھا ایک تو ہو گئی یہ بات. اب مثال کے طور پر ایک مریض ہے, وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا میں نے اس کو, اب ظاہر سی بات ہے میں اس کو دوائیاں دوں گا تاکہ وہ ایجیٹیٹڈ نہیں ہو, ٹیوبیں نہیں کھینچے, جس سے ہم بے ہوشی کی دوائیاں کہتے ہیں. رات کو پتہ چل رہا ہے 12 بجے جناب بے ہوشی کی دوائی ختم ہو گئی. اب یہ تو میں نے کبھی یو ایس میں یا سعودی عرب میں نہیں سوچا تھا کہ دوائی ختم ہو گئی, مریض اٹھ کے کھڑا ہوا کہ بھائی یہ ٹیوب نکالو. تو یہ چیز یہاں آ کے نا, یہ یعنی شان ہے اس جگہ کی کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ مالک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ وہ تو مالک ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز پرووائڈ کرنے کے لیے. آپ سورہ یوسف پوری پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں کیا پلاننگ ہے, یہ 7 سال کی پلاننگ کی ہے, ٹھیک ہے. دیٹس اے پرفیکٹ ایگزامپل کہ آپ ہاؤ ڈو یو پلان یور سیلف فار ڈیزاسٹر. سیم تھنگ, یو آلویز پلان فار دا ورسٹ تھنگ. اور کسی بھی آئی سی یو کی جو سب سے بڑی سکسیس ہے وہ یہ کہ پلان اے بی سی کیا ہے. آپ نے کسی بھی آئی سی یو میں جا کے سب سے پہلی چیز چیک کرنی ہے کریش کارڈ دیکھنا. یہ آپ کو میں لٹمس ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کسی بھی آئی سی یو کا, اینڈ یو ول بی ویری پلیزنٹلی سرپرائز کہ کریش کارڈ جو ہے وہ کیسے مینٹین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ وی آر کوائٹ فار, بٹ ایٹ لیسٹ وی آر اویئر آف اٹ. ہماری جو یوتھ ہے, میرا سارا جو امید ہے وہ میری یوتھ ہے. جو میرے ساتھ جو میڈیکل آفیسرز ہیں, دے آر کمنگ ان دس کووڈ پینڈیمک, اٹس فینامنل. تو نا امید تو میں بالکل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو مطلب بڑی وہ بات ہے, لیکن یہ کہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوالٹی انڈیکیٹرز کیا ہیں. وہ یہاں پہ کوئی ایجنسیاں یا وہ ادارے نہیں ہیں جو کہ کوالٹی انڈیکیٹرز کو جج کریں. یہاں پہ ورڈ آف ماؤتھ چلتا ہے کہ جی وہ فلانا ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اس میں جناب بڑی اس کے پاس قابلیت ہے, اس نے وہ بڑا پروفیسر ہے ماشاءاللہ, ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جو مین کمپوننٹ ہے جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا, وہ یہ کہ وہاں پہ نرسنگ سپورٹ کیسی ہے. دیٹس دی مین تھنگ. رائٹ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ یوتھ سے آپ کو امیدیں ہیں, اینڈ آئی تھنک ایک آپ اپنا ایکسپیرینس اس طرح سے بھی شیئر کیجیے کہ آپ یو ایس میں آپ نے بہت ایک لمبا عرصہ آپ نے سروسز پرووائڈ کی, پھر آپ سعودی عرب میں, which means that both of them are very high resource settings, right. پھر آپ پاکستان میں آئے, تو جو یوتھ ہے جو کہ نئی ٹرینڈ ہے اور وہ پاکستان میں آنی چاہتی ہے, مثال جنہوں نے ریزیڈنسی کی ہے, جنہوں نے فیلوشپ کمپلیٹ کی ہوئی ہے, تو وہ کیا, obviously we will recommend them to come back to Pakistan and we want people to come back to Pakistan, لیکن اب ان کو کیا ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں کہیں گے کہ وہ فرسٹریٹ نہ ہو جائیں؟ دیکھیں پاکستان ریلوکیٹ ہونا کافی مشکل کام ہے, اسپیشلی اف یو ہیو کڈس, کیونکہ یہاں پہ ہاسپٹل کے مسائل اپنی جگہ, لیکن جو رہنے کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر سے کوئی مشورہ لیتے, یو ایزیوم کہ وہ مشورہ وہ فری آف چارج دے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ یہی چیز لائر سے یا کسی اور سے کہیں گے تو ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو چارج یو منی. ڈاکٹر ہے اس کی لوگ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ رات کے 12 بجے بھی اگر آپ اس کے گھر پہ جائیں تو ہی شوڈ بی ویلکمنگ یو, اسمائلنگ یو اینڈ آل دیٹ. اور دنیا میں یعنی ڈاکٹرز نے اور نرسوں نے ہمیشہ دے ہیو گون ابو اینڈ بیونڈ. یوتھ کا جہاں تک تعلق ہے, میں ان کو یہ کہوں گا کہ ڈو ناٹ کم ود یور فیملی آل ٹوگیدر, یو کم in installments. For example, you leave your family here, you come and work here 2 months. Wherever you want to work. کوئی سا بھی ادارہ ہو, پہلے آئیں, you test waters. جمپ لگانے سے پہلے پانی چیک کر لیں کہ آپ کتنا ٹھنڈا ہے, کتنا گرم ہے پانی, تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو بندہ سامنے بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے, وہ آپ کو وہاں پہ رہ کے پتہ چلے گا.
यहाँ पे जब मैं एक इस PKI की बात नहीं कर रहा, एक और बारे में, दे एक्सपेक्ट यू टू कम फॉर पाकिस्तान। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आप नेशनलिज्म को और रिलीजन को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करें। क्यों? उसका वजह ये है कि जैसे वो चीज टूटेगी, देन यू वुड नेवर कम बैक, एंड दैट कैन बी द बिगेस्ट डिजास्टर। बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की खिदमत करें। You can do, wonders just living outside Pakistan, just like you are sitting here and asking me about Pakistan. That shows how concerned you are. So I think the reason why I've been successful so far is that. Number two, you always um, ask the question to the people who have some track record. ठीक है, तो ये चीज हर बंदा समझता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप इंटेंसिविस्ट हैं और आप पूछना शुरू कर दें किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से, ठीक है, तो आपने अपनी फील्ड के आदमी से पूछना है कि चैलेंजेस क्या है, हाउ डू यू मेक मनी, सबसे पहला सवाल, ठीक है, एंड हाउ इट इज चैलेंजिंग एंड एट द सेम टाइम सेटिस्फाइंग। अब जैसे मेरे हाथों में अगर मेरे अपने लोग जान दे रहे हैं, जो कि यानी एक अमानत है, इट ब्रेक्स माय हार्ट। लेकिन अगर कोई हाथ उठा के मुझे कह रहा है कि यार थैंक यू वेरी मच, मैं आपको यकीन करें, मैं एक साहब की बात बता रहा हूँ, जब हमको वेंटिलेटर पर डालने लगे, आप यकीन करो 4 घंटे उन्होंने मांगे कि मुझे 1 घंटा दे दो, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। मैंने कहा सर, मैं इस ऑक्सीजन 72 उनकी ऑक्सीजन थी, मैंने कहा इस ऑक्सीजन पे मैं आपको नहीं छोड़ सकता। यू श्योर? मैंने कहा आप 100% श्योर? आप यकीन करें, ही दैट गाय, अभी मैं कहते हुए मुझे अल्लाह को अपने जवार रहमत में जगह दे, 2 हफ्ते पुरानी बात है, ही रोज रेज हिज हैंड। मैं बयान नहीं कर सकता कि उस शख्स ने जो अल्फाज मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे नर्सों के लिए, ठीक है, और जब मैंने उसके साहबजादे से बात की, इट वाज सो डिफिकल्ट to talk to him because he died. He did not survive on the ventilator. But if you ask me, did I give, our team give 100%? Did my team physician, we gave 100%. ये वही mortality है जो कि unfortunately अमेरिका में भी more than 50% है, हमारे पास भी वेंटिलेटर पे 50% है, ठीक है। We are not proud of कि यार हमारे पास पेशेंट मर रहे हैं, लेकिन ये डिजीज ऐसी है कि जिसमें हम लोग वी आर स्टिल चैलेंजिंग आवरसेल्फ, वो रिस्क ले रहे हैं अपने आप को जाके। यानी हमारी जो टीम थी फिजिशियंस की, वी स्पेंड 27 आवर्स इन 7 days at bedside, so you can imagine the amount of exposure that we had, and when we come back home, हम लोग फैमिली से दूर दूर रहेंगे, बस जरा दूर रहना भाई, मेरे करीब नहीं आना। तो वो जो एक तो हम इंग्लिश में आर्म्स लेंथ, यहाँ पे डबल आर्म्स लेंथ, या दूर से यहाँ खुदा हाफिज और अस्सलाम वालेकुम चलता है। सो इट्स यानी इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर फिजिशियंस। तो यूथ के लिए मैं ये कहूँगा कि यूथ ने इस तरह सरप्राइज किया कि हमारे 2 लोग जो थे, दे गॉट कोविड फ्रॉम आउटसाइड। यकीन करें, मेरे जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, दे डिडंट लेट मी डू इट, ठीक है। और जो हमारे साथ जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, व्हेन दे रन एंड रश टुवर्ड्स समवन हु हैज कोविड, हु इज हैविंग कार्डियक अरेस्ट, दे आर वेरी क्लोज टू गेट इन्फेक्शन, ठीक है, दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स। कल की बात है, वो बच्ची जो है वो, when I talked to her, she was taking care of someone who was having code blue, और मुझे I was getting nightmare कि यार ये 10 मिनट के अंदर, it takes good 20 minutes to wear all that attire जो कि स्पेस सूट टाइप का लगता है। वो बच्ची वहां पे कह रही थी कि I was there at the bedside in 10 minutes, which is shocking, but at the same time मुझे ये लग रहा था कि यार इसने मास्क सही तरह टाइट किया है, ये पहना है, ये पहना है, and she was worried कि यार मैं जो हूँ काश 5 मिनट पहले और आ जाती। तो इस तरह का जो यूथ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूथ ने हमेशा चेंज लाई है। इट्स नॉट आवर एज ग्रुप, इट्स ऑलवेज यूथ।
they always come up to the challenges. They put themselves behind. They put their career behind, and they put patient's life first. اور آپ کے سامنے کتنے ہمارے ابھی 4th ایئر کا میڈیکل اسٹوڈنٹ جو لاہور میں سیڈلی ہی ڈائڈ، اور کتنے جو ابھی سب سے پہلی فزیشین ڈیتھ ہوئی تھی غالباً سوات میں، تو you know that's an example too. That was in Gilgit-Baltistan. جی Gilgit-Baltistan. Acha, yes, I agree. I mean, this is and I think I also do not have the words to appreciate your efforts and the efforts of آپ کی جو ٹیم ہے اور ان کی efforts اور آپ کی efforts کو، کہ یہ میرے خیال میں خدا ہی اس کا اجر دے سکتا ہے اور کوئی انسان اس کا اجر نہیں دے سکتا. جو فائنل میرے خیال میں ہمارا وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے، آپ سے ایک فائنل سوال میں کروں گا اور پھر ہم اپنے ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں گے. وہ یہ کہ یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ نان ڈاکٹرز بھی ہیں جو کہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اس میں بایو میڈیکل انجینئرس ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فارملی بایو میڈیکل انجینئرس ہیں، ورسز کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے لوکل انداز میں وینٹیلیٹرز بنانا چاہتے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اوبیسلی اگر ہم یو ایس میں بات کریں تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ سیفٹی، پہلے آپ سیفٹی کو انشور کرتے ہیں کہ کسی بھی اکوپمنٹ کی سیفٹی ہے نہیں ہے. تو ان کو جو ہمارے پاکستان میں ہے، ان کو اور گورنمنٹ کو، دونوں کو آپ کیسے طریقے سے سجیسٹ کریں گی کہ یہ کسی لیول پہ وہ اپنی ایفرٹس بھی کرتے رہیں، ایٹ دا سیم ٹائم سیفٹی بھی انشور ہوتی رہے؟ دیکھیے اس کا جواب دینا میرے لیے تھوڑا سا مشکل یہ، کیونکہ پچھلے 6 ہفتوں میں تو کلینکلی وی ہیو بین سو کنزیوم، تو میں اس کے بارے میں آپ کو کوئی حتمی رائے تو میں نہیں دے سکتا. لیکن پاکستان کی ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم لوگوں کو کلوجر کرنا نہیں آتا. آپ چاہے وہ کرکٹ لے لیں، آپ کوئی گیم لے لیں، we do so well in the beginning part and in the middle part. آپ گھر میں کسی سے کام کرا لیں، دیوار بہت اچھی بنائے گا لیکن جو پلگ لگانا وہ ٹیڑھا لگا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی بھی کام کر لیں، چاہے آپ ایک بیڈ شیٹ صرف سمپل بچھانا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، نرسنگ کی بات ہے، یا کوئی چیز بنانی ہے آپ نے، یا سمپل آپ نے کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے، اینڈ ٹو اینڈ جو فنیشنگ ہے، فنیشنگ از ناٹ دیئر. آپ کوئی سا بھی پروڈکٹ اٹھا لو، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو فنیشنگ کا ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا. وی آر ویری اسمارٹ، وی آلویز سے دیٹ الحمدللہ وی ہیو میڈ names in different institutions, people who have gone outside, they have really performed above and beyond as compared to others. But what is lacking here is, number one, we don't know how to finish it. Number two, we do not plan it well. اگر آپ کسی چیز کو پلان کریں، فار ایگزامپل آپ ایک وینٹیلیٹر بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ جب پلان کریں تو آپ اپنا اس میں ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میرا نام ہوگا. یہاں پہ جو مین کمپوننٹ ہے وہ یہ، یو میک اے ٹیم ایفرٹ، یو ڈیلیگیٹ، ڈیوائڈ اینڈ دین یو میک اٹ ٹوگیدر. As compared to other South Asian countries, especially میں کہوں گا بنگلہ دیش، اور اگر آپ انڈیا کی بات کریں، they know how to market themselves. ہمیں مارکیٹنگ کرنا نہیں آتی. We are very basic and crude in our marketing skills. Or subhan Allah, when these people go outside, they do so well. So I think یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن تو ہے، یہاں پہ ادارے ہیں، لیکن اسکلز جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو جو آپ نے بایو میڈیکل کی بات کی، ادارے ہیں یہاں پہ، لیکن اداروں میں سینٹر آف ایکسلنس پروڈیوس کرنے والی جگہیں نا وہ یہاں پہ نہیں ہے. اگر وہ ہیں بھی تو وہ سارے بچے، وہ ساری یوتھ باہر چلی جاتی ہے اور پھر ہم لوگ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. تو پاکستان وہیں پہ کھڑا ہوا ہے 1970s میں، بفور نیشنلائزیشن. آئی تھنک دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان آور ہسٹری، کہ جب اس کے بعد سے سارے ادارے دے وینٹ ساؤتھ. سو وی آر آل آف اس، وی آر PIA ان آور اون وے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ دکان میں ہو،
چاہے وہ آپ ہاسپٹل میں ہو, کلینک میں ہو, آپ دیکھ لیں وی آر PIA, ٹھیک ہے. آپ چاہے کھانا کھا رہے ہو آپ, ٹھیک ہے, چاہے آپ, اللہ توکل سارا کام, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ہمارا رازق ہے, وہ ہمارا خالق ہے, اس نے ہمارے لیے ڈیفائن کی ہوئی چیزیں, ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. جو ہم کر رہے ہیں اس سے نہیں ہو رہا, وہی ہو رہا ہے جو اوپر والے نے رکھا ہے. اس دوا میں وہ کام نہیں کرے گی جب تک اس کا امر نہیں ہوگا, ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. میں بستر سے اٹھ کے مریض تک جا رہا ہوں, میرا پاؤں پھسل جائے, میں سیڑھی سے گر جاؤں, گاڑی کا پنکچر ہو جائے, میرا وہاں تک پہنچنے اس امر کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ریسورسز وہاں پہنچائے تھے, ٹھیک ہے, یہ اس چیز کا ہے. لیکن وہاں پہ پرفارمنس دینا, ٹھیک ہے, اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے. اینڈ I can tell you, if anyone who wants to make a difference, if you plan it well and you go to the end, you'll make a difference. Yeah. کوئی بھی چیز ہو, including ventilators. رائٹ. آئی تھنک آپ نے کافی کمپریہنسو طریقے سے تمام سوالات کے جوابات دیے, اور اس میں جو خدا نے بھی فرمایا کہ خدا اس قوم کی مدد کرتا ہے جو کہ اپنی مدد خود کرتی ہے. رائٹ, تو خدا کی مدد لینے کے لیے بھی ہمیں اپنی مدد خود کرنی چاہیے. جاتے جاتے جیسے تقریباً ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, تو آپ جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے, ایسی جو بات جو کہ آپ کرنا چاہیں ہو لیکن رہ گئی ہو, تو کین یو پلیز convey a message to the audience? میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کووڈ کی اچھی اور بری بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا, اور میرے کچھ یوتھ ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں بات سے. کووڈ نے ایکسپوز کر دیا ہے آپ کی سوسائٹی کو. میرے ایک جاننے والے ہیں, میں ان کی وائف کا انتقال ہوا, کووڈ سے ہوا, تو میں ان کی جب ڈیڈ باڈی لے کے گیا, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو ہر, ٹھیک ہے, میں قبرستان گیا ہوں. آپ یقین کریں ان کے جو لوگ آئے ہوئے تھے تو دے ور ویری افریڈ, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ تو آئے نہیں, جو اچھا کیا ایکچولی, بہت اچھا ہوا, ٹھیک ہے. لیکن کہنے والی جو آئے ہیں, that tells about کہ کون آپ کے, یعنی how people are جو اندر گئے وہ باہر آ گئے. It has exposed your strengths and the weaknesses both. میں ان کو یہ کہتا ہوں it's not a bad thing. It has actually, میں اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ میرے اندر وہ صفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ طہارت جو ہے نفس ایمان ہے. تو ہماری صفائی کھل کے سامنے آ گئی, ہمارے انٹرپرسنل ریلیشن شپس وہ کھل کے سامنے آ گئے. تو کووڈ is a blessing in its own way, but it's a disguise in its own way. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ بالکل بہت زیادہ نیگیٹو نہیں لیں, ٹھیک ہے, اس سے خیر نکلے گی ہمارے لیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم. میں صرف ایک بات کہوں گا, سوشل ڈسٹینسنگ, گھروں کے اندر رہیں پلیز, اٹ وڈ پے یو آف. کوئی ریزن نہیں ہے آپ باہر جا کے ریسٹورینٹ میں یا کسی مارکیٹ میں یا شاپنگ مال میں جا کے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. دیٹس دا میسج آئی وڈ سے. اینڈ واش یور ہینڈز. Right. So, sir, I know that in this situation آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. I'm really thankful to you کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ ساتھ فائنلی جو ڈاکٹر اقبال حسین صاحب نے جو ایک فائنل بات کی کہ سوشل ڈسٹینسنگ از ویری امپورٹنٹ, یعنی مطلب ہے کہ آپ گھروں میں رہیں اور اپنے ہاتھ کو فریکوینٹلی ایز مچ ایز پاسبل دھوتے رہیں. اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی.